Voy a volver un poquito para atrás. I'm going to go backwards a little bit. Y voy a hablar de los padres. ¿Qué esperan los padres? And I'm going to speak about parents. What do the parents hope for Lo que Dios instruye. in what God teaches? 1 Timoteo 5:4. 1 Timothy 5:4. Pablo le habla a los hijos y a los nietos. Paul is speaking to the grandchildren and to the children. Y dice, aprendan. Usted va a mirar la palabra aprendan. He says, learn A recompensar a sus padres. learn how to repay your Porque eso es parents. bueno y agradable delante de Dios. Because this is pleasing to God. Esa es la voluntad de Dios. That is God's will. ¿Qué? Recompensar. What? Repaying. No podemos cambiar esto. We can't change that. ¿Qué recompensar? What is there to repay? Hacer lo mismo que hicieron ellos. To do the same thing that they did. Esa es la regla de oro. That's the golden rule. No le hagas ni le desees Don't do nor desire a alguien to someone lo que no quieres que te hagan. what you don't want done to Cuando you. estás pequeñito, When you're young, que tus padres no invierten dinero por ti. do your parents or did your Para parents vestirte, not invest money in you Para to darte clothe you, to feed para darte you, un techo. to give you a roof? Que tus padres no invierten tiempo para bañarte, Do your parents not Para invest cuidarte. time in showering para you protegerte. and taking care of you and protecting you? Y ahora que han crecido, And now that they have grown, que los padres tienen necesidad y se han puesto viejos, or that the parents have matured and now they need help, que algunas madres han quedado viudas, that even some mothers have been widowed. están en necesidad. They are in need. Dios le dice, ustedes deben de aprender a recompensar God says you have to lo que les learn han invertido. how to repay what they have invested in you. Por eso hay padres, That is why there are parents. hay pastores There are pastors que han parado that have stopped y están frustrados and they are frustrated en lo que invirtieron. because in what they invested in, No hay resultados, there are no results. no hay fruto. There is no fruit for their labor. Yo les quiero enseñar lo que dice también Pablo. Sigue hablando Pablo. I want to keep teaching you what Paul speaks of. Porque volvemos otra vez a recordar, estamos hablando por qué la gente para de hacer algo. Because I want to remind you A that pesar de su dedicación. we're talking about why people stop doing what they started because of their frustration. Porque no hay frutos de acuerdo a su inversión. Because there's no fruit according to their investment. Y 2 de Corintios capítulo 9, 2 Corinthians chapter 9. perdón, 1 de Corintios Excuse me, 1 Corinthians capítulo 9, chapter 9, en el verso 7. verse 7. Eso es lo que dice, comienza Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Who serves as a soldier at his own expense? ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Quién es el que va a la guerra? In other words, who goes to war Y hace un trabajo. Y él se paga sus mismos gastos. or goes to work and pays their own expenses? Dice, ¿quién planta? It says, who plants
una viña a vineyard, y no come de su fruto? and does not eat its grapes? ¿Quién Who cuida, apacienta el rebaño, tends a flock toma y no toma and does de la not leche del rebaño? drink the milk? Bueno, dice, dígame, ¿quién hace eso? Who does that? Dice el verso 8. Verse 8. ¿Acaso no dice esto también la ley? Va hacia el pasado lo que Dios ya ha enseñado antes. Doesn't the law say the same thing? Porque en la ley de Moisés For it is written in the law of Moses, no le pondrás bozal, do tapadera, not no le muzzle, taparás la boca do not muzzle para que no coma an ox al buey que trabaja, al buey que trilla. while it is treating. En otras palabras, si está Al buey. trabajando, ¿por qué le tapas la boca? Why do you muzzle it? Dice Pablo, dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Is it about oxen that God is concerned? Verso 10. Verse 10. O lo dice enteramente por nosotros. Surely he says this for us, doesn't he? Fíjate que dice, nosotros se incluye él, por mí y los que están conmigo. Realize that he's saying us. He's including himself. O lo dice por nosotros. Y después aclara, dice, pues por nosotros se escribe. O se escribió. Yes, this was written for us. Porque con esperanza debe arar Because whoever el que ara la plows, tierra. whoever plows and threshes, Y el que trilla, dice, o el que corta el trigo, con esperanza lo hace, con la esperanza de recibir del fruto. should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Si nosotros sembramos entre ustedes If we have sown seed among you, lo espiritual, spiritual, es gran cosa si cosecháramos de ustedes lo material. spiritual seed, is it too much if we reap a material harvest from you? Y dice en el verso 13, Verse 13. ¿o no saben que los que trabajan Don't en you las know cosas sagradas that those who serve in the temple comen del templo? get their food from the temple, Y que los que sirven al altar and that those who serve del at the altar altar participan? shall share in what is offered on the altar? Déjeme un momentito explicar esto. Let me explain this a little more. ¿De qué está hablando esto? ¿Por qué? ¿Por qué dice está escrito? Why does it say it is written? Porque está escrito los que trabajaban en el templo, en el tabernáculo de aquel tiempo. It is written for those people that worked in the temple at that Eran time. aquellos escogidos por Dios. It was the ones that were chosen by God. Y eran aquellos que se llamaban levitas. It was those that were called Y lo podemos Levites. encontrar eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. We can see this in the book of Deuteronomy, chapter 18. En el verso 1 y 2 dice, Verse 1 and 2, it says, los levitas, the Levitical priests, es decir, los de la tribu de Leví, the whole tribe of Levi, no tendrán repartición de tierra. are to have no allotment No se les repartió nada cuando llegaron a la tierra prometida. or inheritance with Israel. No habrá tierras para ellos, para que trabajen. Para que trabajen. Y miramos en ese capítulo 18, We see in that same chapter, 18, que le está diciendo cuando usted lee cuidadosamente, When you hasta el capítulo 8, when you read perdón, el verso 8, verse 8, de las que les ha dado a ellos, dice, la heredad soy yo. Yo He voy a says- cuidar de ellos. the inheritance, I am the inheritance. Y que les está diciendo, queridísimo hermano, cuando miramos en ese capítulo 18, que deben ellos de comer de las ofrendas.
It says in this chapter that they are to que eat son para Dios. of the offerings that are for God. Y por eso miramos en este capítulo 18, en el verso 21, We see in this same chapter, Dice, verse 21, yo les he dado a los hijos de Leví he says, todos los diezmos I have given them que all Israel traiga. the offerings that Israel has brought Y lo dice, por su ministerio. for his La palabra their ministerio quiere ministry. decir por su trabajo. In other words, their work. Por su ministerio dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. For they serve in the ministry of the tabernacle. Dice el libro de Números, también en el verso 31, Book of Numbers, el último verso, chapter 31, the last verse. y habla de los diezmos que el pueblo trae. Y dice He Dios, is speaking of the offerings se dice a los that the people levitas, bring. es su remuneración And he is talking to the Levites por vuestro ministerio, por vuestro trabajo en el tabernáculo de reunión. It is your repayment for your work. Para que pueda entender un poquito más eso. Si usted recuerda To be able to understand this a little bit more, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel when you remember that God took out the people of Israel por haber ellos puesto la sangre for them en having sus casas, put the blood pasó el ángel de la muerte over their doors, the spirit of death y passed los by. primogénitos And the firstborn de todos ese pueblo of all that people no sufrieron ningún daño. didn't suffer any harm. Y después, usted cuando lee la escritura dice, And afterwards, when you read esos these que yo readings, salvé though it says, those that I saved son míos. are mine. Pero But en lugar de ellos, in their place, vamos a hacer un cambio. we're going to make a change. De la tribu de Leví, From the tribe of Levi, todos esos van a ser, son míos. They para que me sirvan. are all mine to serve me. Y ustedes, And you, de las ofrendas que me traigan a mí, from the offerings that are brought to me, los van a alimentar, les van a dar su necesidad, porque ellos no tienen will nourish them, heredad. because they do not have Como inheritance recompensa as a repayment de su trabajo for their work. y como agradecimiento de que yo cuidé, protegí a sus hijos de la muerte. And because they are grateful that I protected their offspring, their firstborn, from the spirit of death. Pongámoslo de otra manera, Let us reword it this way. como en un principio que hagamos, As in the beginning when we spoke, de aquel que sembró en su tierra he who planted in his land, in his soil, viña o higuera. a vineyard or a fig tree. Fíjese, sembró en su tierra. He planted in his land. ¿De quién? La Biblia dice que de Dios es la tierra y todo lo que hay en ella y su plenitud. The Bible says that the earth is the Lord's and everything within it. Pero también la Biblia dice que el sol es de él. The Bible also says that the sun also belongs to him. La Biblia también dice que el agua es de él. The water belongs to him. La Biblia dice que los peces son de él. The fish belong to him. Todo lo que hay en el cielo, Everything en la that tierra, is in heaven, on earth, debajo de la tierra below y earth, debajo del agua es de él. and in the water is his. Todo lo creó él, es de él. Created it all. Y puso al hombre, te puso a ti, te puso a mí en su tierra. He put me on this earth. El aire que respiras es de él. The air that you breathe is his. Y ahí te puso él en lo que él creyó. And he put you where he thought you ¿Qué need to crees que be. espera él de ti? What do you think he hopes for in you? ¿Qué espera?
What does he hope for? Porque tú usas su tierra y plantas. You use his earth. Y You produces. plant. You Y produce. tomas de su semilla. You take from that seed Y te comes de ese fruto. and you eat that fruit. Te gozas de ese sol, de ese mar. You rejoice in that sun, in that ocean. ¿Y crees que él no espera nada de ti? Do you not think he hopes something from you? Or he expects Todo lo que something produce. from Por you? eso es que la Biblia dice que de todo lo que hay en la tierra, el diezmo es de él. The Bible says that from everything on this earth, a tenth is his. He waits for something. Y Pablo habla, volvemos a 1 Corintios capítulo 9. Paul speaks. Again, we go back to the first book of Corinthians. Y dice, He says, en el verso 13, verse 13, voy a repetir. ¿Acaso ustedes no saben don't you know que los que trabajan en las cosas sagradas that those who serve in the temple del templo get their food y que los que sirven from the temple, al altar, del altar participan? and those who serve at the altar share in what is offered on the altar? Y el verso 14 dice, Verse 14, así también ordenó el Señor. in the same way the Lord has commanded, De la misma manera, the same way. that same way the Lord has commanded, De la misma manera, Jesucristo ha ordenado that same way Jesus Christ has commanded, que a los que anuncian el Evangelio, that buena noticia, who preach the gospel vivan should del receive Evangelio. their living from the gospel. Vivan de lo que Dios le ha ordenado al pueblo. Por su Live, dedicación, live from what God has commanded from his people, por estar ahí en servicio de la gente. for the dedication, for being Como at the sacerdotes, service of orando, people, like priests, praying, aconsejando, counseling, enseñando, teaching, bendiciendo. blessing. Y como no se ha entendido And since that has not been understood, esa ley espiritual that spiritual law del dar y recibir, of giving and receiving, Jesucristo dice, si quieres que te den, because Jesus Christ said, da y recibirás. if you want to receive, give, and you shall receive. Y vuelvo a repetir. Y como ha habido gente dedicada, And since there has been dedicated people, consecrated people, y he empezado a caminar en ese camino, and they've begun to walk in this walk, pero los resultados but the results no son los que se esperaban, are not the ones no son los que Dios that were hoped for, are not the ones that God ha dicho que sucede. are the ones that said he wants to happen. Por eso es que vemos mucha gente That is why we see so many people frustrada, frustrated, enojada, angry, molesta, bothered, porque los resultados because the results no son aquellos aren't que esperaban the ones de acuerdo de la palabra. we waited for according to the word. No es Dios el que ha fallado, It's not God who has failed. el que ha fallado es la gente. The ones who have failed are the people. Yo quiero decirle, I want to tell you, quiero ir en el versículo 15 verse de 15, 1 Corintios, verso 9. 1 Corinthians chapter 9. Lo que Pablo está haciendo, está solamente enseñando Paul is only teaching here para que la gente sea bendecida, for the people to be blessed, para que Dios les siga dando. for God to continue giving. Pero dice, pero yo de nada It de says, esto me he aprovechado, but I have not used any of these rights, ni tampoco he escrito esto, and I am ni not, tampoco yo estoy predicando esto. and I am not writing this, nor am I preaching this, Para que se haga así conmigo. in the hope that you will do such things for me. Estamos hablando, That's not what we're talking about. estamos hablando solamente de que hay una voluntad de Dios We are simply talking about that there is a will of God, y no la podemos esconder. and we can't hide it.
queremos seguir recibiendo, if we want to keep receiving, tenemos que aprender we have el to concepto de dar. que recibir. learn the concept of giving to receive. Con esto termino. I will finish with this. Pablo le escribe a la iglesia Paul writes to the church, de los filipenses. En su último capítulo, capítulo 4. Philippians chapter 4. Habla en ese capítulo 4 de esa iglesia que había aprendido este concepto. In chapter 4, it speaks of that church who had learned that concept. En el verso 15 dice, Verse 15. ustedes también saben, Moreover, filipenses, as you Philippians que know, al principio de la predicación del Evangelio, in the early days of your acquaintance with cuando the partí de gospel, Macedonia, when I set out from Macedonia, ninguna iglesia, not one church, ninguna familia, not one family, nadie participó conmigo en razón de dar y recibir. shared with me in the matter of giving and receiving. Do you see that? Sino solo ustedes. Except you only. Ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades. You sent me aid more than once when I was in need. Y en el verso 18 Verse 18. les dice, recibí lo que me mandaron I por have Epafrodito. received full payment, Estoy lleno, and I have more than enough. porque he recibido lo que me enviaste. I am amply Y supplied. les quiero decir lo que es And I want to tell you delante de Dios, lo que me enviaron a mí. before God what you have sent me. Olor grande, They are a fragrant offering, sacrificio an acceptable sacrifice, agradable. pleasing. Y por eso, And that's mi why Dios my suplirá will meet todo lo que les falta all your needs conforme a su riqueza according to the riches of his glory en Cristo. in Christ Jesus. Esta mañana This morning, quiero decir, I want to tell you, si te has sentido frustrado, if you've been feeling frustrated que no miras los resultados, because you haven't seen the results, para que puedas continuar, in order to keep going, no puedo terminar. Recuerden ustedes a Moisés. Cuando el Señor le dice, remember when God spoke to Moses, cuando ellos tenían sed, when they were thirsty, cuando Moisés está frustrado when Moses is por un frustrated pueblo malagradecido, for a people, que le dice aún, ¿por qué nos sacaste de ahí? for the people when they were saying, why did you take us out of Estamos Egypt? en este desierto donde no hay agua. Now we're in this desert where there's no water. Y Dios le dice, mira Moisés, ve con todos los ancianos He says, Moses, go with the elderly, y ve a la roca, go to the rock, toma tu vara, take your staff, y pégale, hit it, and water will come. Eso representa a Cristo, That represents Christ. de cuando fue golpeado When he was beaten en la cruz del Calvario, in that cross, on that cross el agua de in vida. Calvary, living water started to flow. Pero después But after, se encuentran en otra situación. they find themselves in another situation. Esto no lo han entendido. People have not understood. Y vuelven a lo mismo. And they go back to the same thing. A murmurar, a quejarse. To ¿Por qué nos murmur, trajiste aquí? to complain. Why did you bring us here?
Le dice a Moisés, dice, ahora ve a la roca. He tells Moses, now go to the rock. Toma la vara. Take your staff. Ahora no le pegues sino habla. But now do not hit it. Speak to it. Pero cuando leemos Deuteronomio capítulo 3, When we read in the book of Deuteronomy, le dice Moisés, Moses says, por culpa de ustedes, because of you, yo no voy a entrar a la tierra prometida. I am not going into the promised land. ¿Por qué le dice eso? Y que Dios le dice, basta, cállate. Why does he tell him? God Que no says, se hable más del asunto. don't speak about this anymore. No entrarás. You will not enter. Y luego le dice, por culpa de ustedes. He ¿Qué tells him, estaba pasando? it is your fault. What was happening? Moisés se frustró. Moses was frustrated. No esperaba los resultados. That's not what he was waiting for. That's not the result that he was waiting for. And the Que people hasta matar a él. that wanted to even kill him Por su frustración. because of his frustration. En vez de hablarle a la roca, Instead of speaking to the rock, que es Cristo, the rock that is Christ, vio he hit it. que salió agua. Water still Pero es flowed. que una vez se le ha pegado a la roca, pero no se le vuelve otra vez a pegar. Ahora se le habla. See, he had hit it before, but this time he had to speak to it. Por eso podemos entender. That is why we could Le understand. dice Jesús a la mujer samaritana. When Jesus speaks to the Samaritan woman, Jesús le dice, mujer, dame de beber. Jesus says, woman, give me something to drink. Y lo que le dice, ¿cómo es tú? Siendo judío, me And she pides tells a mí him, algo. how can you, a Jew, ask me to give you water? Y le dice, si conocieras, si supieras And Jesus el says, don de Dios, if you el only regalo de Dios, si knew supieras. the gift of God, Y fíjate lo que le dice. Y si conocieras quién, and if you knew el who que habla contigo, is the one speaking to you, tú le hablarías pidiendo. you would be asking, Y él te daría and he would give you la water, vida. living water. ¿Qué es lo que quiere decir? What does that mean? ¿Qué es lo que enseña? What is that teaching? Cuando te sientas frustrado, That when you feel frustrated, cuando los resultados por causa de la gente no sean los positivos, when the results, because of people, aren't tu positive, frustración no vengas a quejarte con Dios. with your frustration, do not come and complain to God. Sino solamente háblale a la roca. But better yet, speak to the rock, Él te dará esa agua and he will give you that water. que no te dejará hundirte That he will not allow you to en drown medio de la frustración. in the middle of the frustration. Yo sé que estás frustrado. I know you're frustrated. Vamos a terminar. Hay tanta gente frustrada. There are so many Muchas razones. frustrated people for so many reasons. Hay gente frustrada hoy en día que dice, ya me cansé There are so many people de estar encerrado, tired of being locked up, frustrada, depresionada, llena de ansiedad. disappointed, anxious. Ya me cansé de estar encerrado con una cueva. I am tired Lo of que quiero being decir locked up in this es que cave. el hombre de Dios también frustrado llamado Elías, There was another man who was also frustrated, donde encontró where he found respuesta a su frustración. a response Estaba to tan his frustrado y frustration. decepcionado que le dijo a Dios, me quiero morir, He even told quítame la God, vida. I want to die. Y la respuesta a toda tu frustración es cuando estuvo en soledad, And the response to his frustration en la cueva. was when he found himself in solitude in the cave. ¿Sabías tú que en la cueva es donde Dios habla? Did you know that God speaks in that cave, in solitude? Let God speak to No te you. frustres ni se desesperes. Do not be frustrated, Pero háblale ahí en la cueva.
Speak to him in that solitude, in that cave, and he will give you victory. La victoria está en Cristo. Victory is in Christ, Un agua de vida. in living water. Que Dios te bendiga. May the Lord bless you.